ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କରି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପପି ମିଶ୍ରକୁ କି ପ୍ରକାର ସର୍ପରେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟି ମୁଁ ରଖିଦେଉଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ରବଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପପି ମିଶ୍ରକୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଧୋଉଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଯାଇଥିଲେ। तो मोर फास्ट क्वेश्चन सीए ख्रिस्टियन धर्म को ग्रहण कले कि मुस्लिम धर्म को ग्रहण कले कि जैन हेले सिख हेले ईसाई हेले से को धर्म को ग्रहण कले तमे भाई कहिया को किए फादर पास्टर सेई जो जीसु सेमाने एबे कोठी सेमाने कोन पई ह्यूमन सागर को बंचै पारलेनी माने से फादर से पास्टर क्रिश्चियन भाई भूणी माने से माने ह्यूमन सागर को बंचैबे माने से माने कोन भगवान अरे भाई जीसु ख्रिस्ट थिले तांको पई भगवान आउ आमे भी जहा सुनिचु जीसु पाई जली ताको जीसु भगवान तमे भाई कहिया को किए आ मु ए टॉपिक रे भाई मुह खोली था बट जेहेतु भाई तमे ह्यूमन को ना धरि कि भाई क्रिटिसाइज करूचो थट्टा करला भलिया कथा पूछो कोना से गात्रु भाइरस आसीबे माने जेमति जीसु 3 दिन परे पुणी माने पळे आस्ते रिटर्न एवं मोर एपर्यंत भी विश्वास अछि जेमिति जीसु मरिवार 3 दिन परे फेरी आस्ते गातुर बाहरी पड़िथिले मे भी से एबे भी गातुर आउथरे बाहरी आसीबे माने केमिति भाई तम पार्टी रे से सब पसुची मु मानु जे तम ओडिया इंडस्ट्री रो नुह बट भाई तुम ओडिया कथा होच ओडिया तो सनातन धर्म तो बाकी जी इशु कथा हम से जड़े भाई हम चली जाइए भाई सी तो आम भाई को मुझे भाई ओडिया इंडस्ट्री से सब किसी थे तो बाकी सी गला इंडस्ट्री हालत कौन पब्लिक हालत कौन भाई समस्ते कांदुचंती खोजुचंती झुरुचंती बाकी से टाइम रे तमे ताको ना धरिकी एटा टाइप सब कथा होबा कथा कहबा लाइक्स पाई व्यूज पाई कोने तमे ठीक करूचो देन आउट कथा को कहलो भाई जदी एटा करि तमे देखै देबो ताले मु क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर देबी जदी एटा आपण करि दउचंती आउ के हो कि न हो मु ख्रीष्ट धर्म आपणै नेबी तो मते लागुची तमे शायद भूली जाइचो जो जिनिसटर फल तुमको ऑलरेडी जीसु देई सरछ रीजन भी भाई मो पाखर अछि कहि दोची तमे जेतेबेले वीडियो करथलो तांको ऊपर क्रिश्चियन धर्मर लोक मानको ऊपर तो सेठी कोन कहथलो तमे तम भगवान को डाको भगवान जदि मो संगे किछि सेमिता अमंगल करि देखै देले मो संगे सेमिति किछि घटै देले ताहेले मु तम धर्म को पळि आसी अरे भाई मासे जाई तमको जेल रे पुरै दिया गला केते दिन जेल रे रहिलो तमे जानिछो तम चैनल जोठी भाई एते मात्रा रे पब्लिक तमको भल पाबा दोथिले लक्ष लक्ष व्यूज आसुथिला चैनल ही उड़ै दिया गला व्यूज भी आसुनी चैनल रे 1000-2000 व्यूज आसुची जेल रही कि ना बदनाम हला काम मिलुनी व्यूज नाही यूट्यूब चैनल गला केमिति तुमको भगवान देखि थांते गोटे टोटल कम्युनिटी मिसिकी ताको भगवान को डाकिबे जणे लोकर क्षति पाई भाई से माने क्षति करी कि तमर देखै देले आउ कोन जे रहिला तमे आउरी फुटाणी मारी कहूछ कोना मुनी तम जीसु को पुणी से ह्यूमन को बंचे देखिबे तम धर्म को जीबी अरे तमे भाई सेते बेले निज कथा जे कि निज कथा रखि पाइलनी माने गोटे मासरे तमे पूरा तळी तळंत होई जाइतिलो यार तो केमि तमे भूली जाछ सब जिंस बुझी पारिथिबे जे ख्रिस्टियन लोक माने जेते दुखित ताटू अधिक दुखित होउछंती एई व्यवसाय गोष्ठी ए व्यवसाय गोष्ठी सेति दुखित काहे कि जे ईश्वर को लोक मैंने अन्य मान बंचती निज बंचती ना जीशु कहले जे तुम्हें सब त्याग कर एवं लोक बंच आउ आज ह्यूमन सागर सब त्याग करके से मरण पर्यंत मरिबार पाई से मेडिकल को न जाई से माने जो प्रोग्राम को डाकिकी नेले सेटू जाई से गीत गाउथिले एथिरु प्रकाश करुची जे केते से स्वार्थ त्यागी व्यक्ति थिले निजको से जलांजलि देदेले जे गीत माध्यम लोक मान देखले जे ईश्वर प्रेम से निजे जिते थिले सेते कही जे मु सबु धर्म को सम्मान दिए किंतु माँ कहे जे पुओटी कहार संतान माँ कहे जे जन्म करुवा माँ कहे
ଯେ ଏ ପୁଅଟି କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହା ଔରସରେ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି କବର ଦେବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁମେ କବର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ପୁଅକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯିବ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କବର ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ କବର ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କବର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରକୃତର ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରମାଣ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଜାପାନୀ ବହୁତ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଆଜି ମୋମେନ୍ ସାଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋମେନ୍ ସାଗରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ମୋମେନ୍ ସାଗରଙ୍କର ଯେ ସରଳ ଜୀବନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।